Bonoi, ai ijebe saita aya ucharuri veya naro ivijo. Vậy nuôi hoto taista tu hay lâu Noi jahive so hoja aga. vậy godi ra so livano Vậy irahe godi. godi ra ya bog hoto vale godi hawa dinu baina nami baina godi hawa jewahi ama boga Ua goge aije ha agave. ua goga ni godi boga ha awa owe godi usane ye jebe hoto vale Vậy na je evena heja. o iaga idi gya ruage agya idi ni gya agdo ige agya godi ra vale vậy godi ra tu ba ma avade o godi ra uga vale ana he wami se garuai ba ai je buno maboru me ajo ai je buno no ruebo ana mi se jo ye beso do na gare godi re e hoto bogwade godi re je bogwade uchana aja ni mamai ura e amani hadan mamai da boy mare ma hobe rahe da boy mare de vai godi umane ja na jamel wajanu kamule e ai bogada bo ora luisene besedani ne alui sai sai na godi ujamo mada ba lui sai na mai ne jo yo mon wan bo godi o hedele alui sai na ua da ba ba ma yisi ba ja wada gahi jo na je be na ni bela da da bo ko na oi mara da jabon hada ujane ba jabon hada godi ha chululi ba vai godi han jabon hada yisi be ahwa hi da bo ya iya uma adam na ya wa ani madaji ha godi wo me bog hota hu ha wa e bod hota alu chene se wo he me godi wo sa bogoi he da jabon jawa godi wo da ujawa Hau mone ura ni adam wai jajale. ve I jabon jede jaboji me godi no wa godi han mama je che je ha ujama ve godi han jaboi heve e ra ho jawa da wa u han uga be wa chen ha wa ve godi han ye boje buni mele aho ave je ne godi ho se walu na ri ge be lo God hadaniye veira hon God iya yes karicho godi wadi dona haira me a yes karicho ni nama be e amari ri robe yes karicho ho woni se je ne bog hota ijo wade aho je ne ha e che ba ho be me hiduri tawa je ne aho be di ha anawe ge de me yes karicho gamani Aho non he me ija uri boy damani. ve aho je ve yusibe aho non he de wala na uti go godi gono wa Yesu Kristo hani biya kanu he bari naino aho gawe jani na uribe o go janu ha urwa be go gya a lui chena da o da lora be a o na ga be be anari Yesu Kristo o da be ma honi bi si me honi o ni chena ga be wa ira me o no huru ga juwa Yesu Kristo aho ho go no aje be no more no honi me Yesu go di be da he wasia boga or hine jabana sa ige ma mara hoy jabba mara he ja uri jabbe amona mama e amona ise he uri uson eno jabe o aru ise na ju boy or hine jabba ju boy be nu ono ju boy jabba no ni o uru be no ise he be wa aru bo da do na hino ira ha jabba ga hoto waji sa I bogia o yabbe be ja ita mara he ja ahoda ni mama e ahoda ni jabba be aru ise se unu ahoda ni god ahoda ni mama ibara ahoda no amari rimai aho isu no hoto amiri ahoi honi ja mama igari ban wonu mama imara honi no ha yese aba ira mo ni ga mari ria yab no be ra no ore mama ni be godi ha mani se ni godi uri jani ari no o ha be ibi a gada ge ma de he buga he mama ijema godi bible ro ja o he jar no ribano o he da no ribano be de yese da ha yeni se de bono godi bagare pe devo gode hawa banwa wade wa ai me ba ania ba ne me ba do se hi no ba manya ge o amabe ra he manya basu banwa go o amabe ra he ba amoni ani gra me ye se boy ne adi ki he wa ne hi du dio gode ha ne ha no ni me ha a yes ke so nyama ari ge be ro yes ke so ha ne ba ha ne ha no ni hu ba hi je madya bia e da boy mama go no anaba yes ke so ha ga bi jama ra me je ne se uru ja wa pa gode hani yene sabe ra hari ai ra be yes kristo ne aho be ra ha ja e gode ha da boni gode e yes kristo hani be utibe aho na me yene sabe wa ba
hau ahora ma uhe mama ya gyo ne uharu jo hau da ni aba godia ai uhone ume a goji era be o ya ba ba da yesu ma ja ma boga hau ni oi mare uhe da be wana bona ye se he bano u go ja ba da yesu rana ya be ahwa awa he wana bona ru se da jumo godi haruri ahone a bere iro he mama honi o eti gome a e dia o sana he bodia wala so ni go ni hu be sana mama ba bo ru we dia o ai ni ha ru be dia o ama boga yesu kristo ane a ai ri ya ma je be are ho ya mama a ri bana uri he mama ya ja ya mama ibn be yesu kristo ma a hona abi ma je ni hona ho je ho to na wa je be ja a he mama I dona ja ho ari ya be ru be ge be oi se na hi je o sa he na ma hi nya hau ga mama a di moi ai ria ho ba ho ja bo ho a he ba ina ho ai se buni be ro da ba ho ana ba yesu kristo ho yo ge ho to ba je ba ho ri ba na ho ba ga ma ai se na ha ba ho na ni si be je bo ro na ye ra ba ho ma ho na ni si be ro na ye ra ba ho ma ne ye be na ba ho ma be na o ina ba ho ma na ni o ne ga ba ho ma ye byo na e bo je o na da na ho ma ja ma bo ga ho we ra je na je be ho ai je na ba ra ni we be na ni ba na ho ni si be na yu si ba na ni bi ja bo re ho ra ho ni je wa da na o he he na ho ni oi ma re ma ja ma bo ga nuwe baba ga ge he na da ni o mama I bia be re ne hu so na da ha nuwe ba ina Madadi hada sai ba ina iri ba ina saho ba ina dema yebia ba ina godia ho gonu waru dona hi nai godi maja da waje wasa da waje didi da waje ahora sai gawe idi gawe ido ga waje aho de bare e ho gonu we mani ho gonu wana godi da yebo ga wana aho e goge o mani goge o buni hade bi godi hade ge ho da bo amari ribe godi da yebo ga waje ya bo iro jani jabo bogo hi sheru boy jabo ni oi mara de o mara hoi jabo bogo ga muri ba gode hani maja boga be je ba hi wa oi aho ba ga a gode hoi be ga na hi no aho da hani e gadai godi ra sana ho ya be gogi o mani gogi o miebe aho umonu a jae uga hana ma boga sana be mara ho ri jabo hani mama ine jabo bogo oi se hebi ra hoi jabo ni gode ibisi de wa joi maja bia aru sai se na dari ge be uru mani ihe ho yo setani aho mani ya sabe mani aho mani bana bo godi damu mani jabo setani damu wa jabo gode ari wa jabo ye se he wa da jabo oi se he bi raha jabo deve hi seru wa jabo bogu na oi mara da gode ho ni jabo ni o hene mani gode ho jabo age be sedani jabo sabe ge be jang aho jabo dia ye ni he jabo ye se he wa da gode ho yo umonu a ja bogu ri nei dabu wa ja ni sana de hari wa ja setani ui damu wa setani ho so da a hi gono wa ja ha ai sai sai na ja ba ha gari ba ro ja so sa hi a be ro ja so hi ne ro gode ho e di o mani ye buni ha de o hi ne mani aho jabo ni ma aho umonu e aho umonu na so ja aniero ni na mi no gonu no ni na so ni na wa sa i do na ri wo ro ni ja ho wi damu odole ja ho i dabu ro ya ho ra sana na be da mi a wasia haruri yona godi am heni namage be o ro mani ihe ho yeho yesu kristo aho da ni mama e aho bogo ye se he wa noi aho ni godi ibisi je ho wa noi aho da ni gada e sedana ho ni gada e we yesu kristo ho ni hade gada e yesu kristo ho ni godi sana be aho e do ye umono aho ye umono nai dabu ri ne ye uru ri na ra ri ne mama ya ri wa ne edore ba da yesu e bogen hu ga be ni ma dai no re bi aho na uri mane o no se na ye ne ho ga be e ho to gi buni aho ni o no se na be ba a be ye je ho se na e amo setana re una yesu kristo be da mo yesu kristo da ba mari ni ma da bo i mara da aho da bo e mama i wana da mo uri ya ye da mo
Jabo gamuri maho jabo ai huna ba ani. Jahane ai mama I. Jabo ma boga di moi mare maraho. Ja Yesu oi mare Yesu Kristo abai damuri. Ja ye se hari Yesu Kristo damuri. Ahoi be gane ahino. Ahoi be go mhegodi wari dona hino. Ja oi je ja ho abe honi he a. Aho a bara Yesu na Yesu uri je bo a. Setani na tomre naira. Ai Yesu Kristo o ara be honi o ye he a. Aho na bo horu mama ibe a. Aho ha de gi ha mari wa oi mare a. Noi ji है Kristen uri dinu bajo ei rahai jaise है aria ibiji a Yesu Kristo abe uhone umea jeve ego jahani ja hoise he jabe rahai ariere ve iro ahoi viaga majai viaga oi godi ha abere ve iro godi aho uja geve umonu a aho na be tomani godi arui ha a aho jaho na godi amirana ame aho na o mehebe warierana aho o mehe vanoi jianoi Jeve Kristen uri dinu bio God o mehe ware ei warui dona ami seja ahua o hirera vea ahua o hebe musi haruri I a ijona ahua so o hiraje a do I mama ei haruri I a ahua wana jeve aji ba ina reva ahua uga a gode uajahani do I o idu o ware ei Kristen ha a jeruha gode I visi januari vano a jiani gosa no so ho to jema be a no wana GM no so Christians ajiba inarea ijai sehe no be ibija no bahani garame utia ami sehe jaboa agave u arihu orhi jabobe u ibisimeva jeve Christian arihu agave u jeve o mehebe u haruri aba ve ahoi jihe gogiave a ahwa bamaja gojabe o me ha oravea Amiraha o mehebe wale baga ibija ahwa baha o mehebe yebia bea jeve Kristen iraha majabia bea oravea majau gonu godi I ahwa godi aba I vinoja babai mea ahwa so godi I visi moja aria waja Kristen maja amua o minuini imea ahwa so godi ahwa anaro jieni iya hoto o urui bo ahwa bebe jieni Godi ahua ama bihoro ariere nua anyoro jieni nua ahuani umeravia nua godi aba o ahua nuani mama ivanoi jieni nua ahua ba o ahua amehe abe nua mowe jieni nua so godi ahu ahua ivisime rivano o menuebe maja bobonu haa Kristin iraha amo mehiravia iraha o mehonani moja huwe jabos o ahua virahe ahua jaboni moja Ugonu amo ania verahe jeve ija ari vea ami rahau mi ahira vea ahoni du he mama irea oi sehe jahani umibe no oi sena be god ma evija no ije sehe vea jahade je seina god ahu hea no ahu on oi sehe ga juba god ahoni rore no on oi sehe rora vea ahu verahe aria ahua so oi no uhorura oi se hoto ojuba maja amua arui sehe no onoi je sehe vajoi no so ahoni abijai he ve godu ahu ajabe moba no ya mama ive godi ba no anora ve no bhaija goje ari ve no ahu ara ve ahua so no anyome goda hona ma bihoro ariere no baho be uhone umera ve ahu hia be jeve je sehe vajoi jeni maja amoi je uru inu ha auromo Nua jian hei jeisi I habea ovo. Mudi I jau uru I jia ha o. Nua gawai gode ho noni moja. Hona maboga jenu uru ime bare nua mama imararo jeni. Nua maboga godi vira hea. A habe moma I jenu I sehe jieni ugave jeni. Gia jeni ahona maboga soho javo o. Yesu Kristo ahwa gave umonu a gode sanaha ahine. Ai visinoi mera via gode sanaha ahi ano. Gaha one bohaga. Jawa jabiabe amomira via jana ahea. Ai jana uruwa no uruwa mama I ahi jano no mani go gya be garia kasisi jaha ba no be rahe be go gya kasisi ha o boha ba mani go gya urum wa ano be same mani go ja anya na kawo ani aharu me mani ga anya ibino na so ani wa ja aji he da ba ai bisimero ja ijia ji haga ana kasisi
o nani e hokuna pera hora haja no anyo a setana ajibo maho no habe e ruore oda ni Yesu Keriso godia ehe Yesu Keriso ajiabe aruise ania e hoto bo yese wadi jeru no e gare godi hausemo wadi jeni no ni sana ma jariwa sana ho jeru godi ha ruore sa ja boya hamara ho peira aru ja boya ni ukamuri de Yesu Keriso sana ma boga beurobe no hoto ida ibisibe a berojeni o e ranari ama boga sana bo ni ne jia haruriu I godi buga hoi ha o umano e ra hoto Yesu abe o hone umerabia ama boga hia e ra Yesu o ba berabia ho ba godi o uhoro ba ho garabia aro yani uru ya pe setani ai ha ba sana ma boga hine jani baru guha he sana ko jani Yesu Kristo ha uromai ai Yesu Kristo berabia sana hoi bia ko ya be ai mama ya be ibiji jahani Yesu Kristo ha aho umonu na ha aurua ai da ha je uru ya be mai na sau awari hi go gya so ije hiera Yesu Kristo ho abo mai sai hoto boga Yesu Kristo o ya be o mi mama ni wonu wo se he jani Yesu Kristo ho ni krosi dona ugamani o de se he jani ho ugamani ho jani se na jani ho ugamani ho gabe je ho na urire be ia hoi bia ga hino ajia ho jahani jebo Yesu Kristo ha jiape arui sehe asidele ho so janu sehe de eva ai naga ba oi marana nei bia ga Yesu Kristo o hono uwego hoi bia ga mani hisime ga anya mudi na a jeba be ija Yesu Kristo be o hono umere bia hoi roi mama be no mo bi so no ura be kasisi ya ho ya ba ye o geno ba jo be Yesu Kristo abe o hone umere bia hora ha jo be Yesu Kristo no be o hone umere bia godi sana mama be je no mo bia ga ho be o hone ume aru se o hone ubo ya ri he modi ya amada bo godi Yesu Kristo udam he ye de se he da ri he o gonu godi udam he godi ni me gebe ume godi ono se be ra haria na ibisibe bada Yesu damo na so setani uri jaria na Yesu Kristo o ho hara jo hoi jeno se je ni ho gare a ho ni uri de na ho be o ho ne ume o ho ai no ai jano na sa ya mari bo joi me no ji amo verojeni majai je boda bagima o anaji aje sa ya mari rojeni ije irojeni airu rojeni mudi ugarojeni noi ji ha ugamuri ne amari ya oi ai no jahadani je bonu amari rojeni baje do diwa o jahaba mara soime wa ira ruin we jahana ma boga mara ho uri go gahani dinu jahaje je bo abai jamari dinu ugamuri rojeni we jahani oho we ira no so ji he jaga amo gebero worwa no gamuri rabia arwine ni ohiro wa guruga wa jima oi bio bira hoi no so ji he bira he uri mamai ve hoi ji he goja mariri ho gai bije ve iro haruri ijabo meje oboy aho oni nauma o ho godi ha ije ho goge mai je gari banobe ira ha o goge he hani amu abiamo ai nai bisime o gebe hoda be arari godi uho umonu sanwe so ugamuri ani ve iro aruin we buhani majama boga jeve mara ho ve iro ira hi yei na ve ra hari ra ve ahoni ari waru dono wa jaboni baje ma godi ni majama boga mara ho ve iro ira hi yei se he ve ra he bari ra ve ahoni me ra ho jitawa ahoni sahia majama boga be wa gahani o sai se ira ha so ye se o ga ai me godi ahoni uri waro baje gode habe mure nu aba moja ho Yesu Kristo ahoni krosi ha ugare jaha ai nubona aho uga sahia be ihime onwe sehejeni ai visime Yesu Kristo we sehedari ibije aho aba moja ni aho be ohone ume ada bai hime sahia be ije o sene jeni jono ugara be Yesu Kristo ha so ge je hibe
na vira have a umona honu garamani ve iro ahonu gare waje ahonu na urire ahoi viega warui dona hino ai mama e amariri mo e ra ho be uhone umoyeni Yesu Kristo o e tita joravia as o ai mama e gogiha ava ai jona ugaravia Oho e gonu ibismera be jema wa ve iro ainoi jeme amoi ibisi zaboyo mewa Zabo bahia da bisa heve raharia Yesu Kristo abeidamua. Ego ge zabo gamuri ravea. Zabo ni ari himoy aha avaa. Jema jaha majabia baina. Ijona ugara vea majao jehoni baina. O na wo ge he oi marado. Na bugo o ho ge usana bere. Na so amari ri ibia ga yuno rumo jeni. Na so Yesu Kristo bana abi mene umea. Madi o minene umea. Na ho ahu so wona shehada bir hai aria na uti jana shehada aria ve o ho yewa be a gogya vera ve a o mama iso o e da toda a mudi imaino ve a maja goji ha kristani si jo ve a ana sabate ha ana bade maja ha maja ura god maja 7 miamani Israel ami seheje buni majago gyabe miamani ahwa buredi miamani jabo ba ina mara ina usono jabo bogoji agave o ten bobo onuja sabat o bobo onuja jeni habeda aho jihabe jabo miamani jabo Egypt ariya roma 10 commandment jahada Israel amri bunini o bobo onu nani jahani una Christian miebe Epistle ha o New Testament ha o ugonu ha bogo miere Sabat wa bodha sabat jaha gode abe Israel ami sehe miamani abe jaboni uraro jeni jeberi wane ho jabo umei nuaja je marahoi ha ariri ini gode aho jebe Israel ami sehe hasi maja baje mani pas o waje Pentecost je wasai viego oji o maja amoji o a aimea ve Israel ami sehe jaboni gode ariaba ve gode ho umonua ijona huas o hasia hoja me bare anoni wasa hoivia go oji o sabat sa hoji o jabo Yesu Kristo anawama godi gogya bana ijona Yesu Kristo nauri mani aho bogo sabat sni bija inari mani aho o iha bei veri nivaje mani maja uhoro ma huwa jabo amariri mani maja bia jaha aho na jabo e amariri mani goda ho maja ura jabe jebe arui mama ama ari rasosi dinubana Sabat jaha baina buka he uhoro exijema no da goja po sabate jabe gospel jema Yesu e ijui jiusi yemani maja jema jabo amo mehira vojeni ahwa goge waje jabe maja soyo jabo ibisi be hero jeni vero jabo bogona ibisi me bi o he ibija wajo ma po ho bogona sabate ha ijui are ibina Christians uro jabo bogo sabate jabe amari riba maja jabo ne ume godi ni ai maja ura oijema jabo Yesu Kristo maja ba mariria jabo jem hagodi ni ivo ve jabo bari Yesu vera he ahoi jono roro jene Christians u hot obobonu ja vera he no amo aviavo o polwe jui omne be u bogo heja yevo ma e haruri Yesu Kristo be u hone umeba vero jius jabo jono rove gebe uworua noni hasi maja jabe haja mariria wasai viek oiji o sabat maja ji o e avia gaha u ai majago jagoi mojima e bia bogo avare ve ironi abo mojeni Yesu Kristo be u hone umea jeni po bija umonu e wana be bia u ahu abe odamo hasi majajeni wasai via gaha o sabat majaha o waje abogo jabo ejo waje jeni majago gaha maharui bade Yesu bijare waje no bhae bia u ahu bi henue odaa no bogo sabat majaja be amariri vojeni no majaur abe jo vea bade Yesu ji ha uri vejeni ihi goga ha Bible ha majaura jahani bade maja teachers amo u ame woru e majauro abe agoi vai jaha majauro e abe agoi mera vea jaha dani Yesu mebe magu gaha oi ai Yesu mebe magu Yesu Kristo ni ani garame jaha dani magu abe jahi mauna bedare jebe abe bare tana bedare mau goga ha boga be e goja godi ababo jamiere majauro e abe amariri vea jaha de boisei na gode ni ha goda ho bhai visi goja be a ve ira haji era ve a ve ira goda ho ne boje beini I voja be a
Ei raha maja usano e jo banoija. Jahani bade maja. Ei raha Yesu Kristo abe ahwa gonu ja ahwa nukabe. Iria mama ija haruri ija ahwa gano baji. Maja goji ha iria sehaja ahwa ni bi raha riabe. Ahwa haruri abe iria jeba mama ija rajani. Ahwa jeba goja ahirana. Goja hono mi ahirana. Goja umane uonu ga uohoni ei raha Yesu Kristo abe. Goja ha uohinyo ari ami seha to ba huijeni. Uoho uraja umane. Nuane ahwa ba hona ume. Ahonu aboro jehani ribanu bija. Goji Yesu Kristo abe nu mo ahonu ni ugaro jeni. Yego nu ahwa amaboga ahwa ba hone ume ahonu ni mojeni. Nu amaboga ahwa ba hone ume ahonu amari ri mojeni. Iria bia nu ha uru mera bara goji hanu ni bisi mera. Nu ni gya ba hone ume. Nu ahwa ni soho ja me ahonu ni ria bia banya jeni. Wei ni ji aji wei goji hanu aji ahu boja ba nu ribanu ro. Ahwana Yesu Kristo abe uri ni nyabe. Mi ahuya. Wajo ma honu na uri mani. Goji hui bisi nu anyo. Aje hogu nu abe nu mo. Nu mara hoi ha. Nu bani ri sehe uri se na jaba. E goji honu anyo iri ba mama iya. Nu na ho be hone ume iria goge be. Nu ahwa ni soho ja me iria goge ba je geni. Goji honu u hui bi anyo. Gebo umone nu oi nu ga be bi ma yani. Nu ai sehe. Nu ni goji uri ai. Dia ji vera honi haja nu ni mera. Waji go nu ni oi nu abe amomia. Jabo ei sehe. Jabo jebe nu uri ai jo. Vera nu oi nu abe jabo mia. Nu aharu me jabo anya. Nu jabo ya Yesu Kristo ho nu ni moini. Wa anu uo ku gabe. Goji ha aji ha be nu mo nu abe. Giro ho nu ti gwa nu ahwa ni me. Nu ahwa ni amaboga so ho jaba. Nu na amaboga ri ma iria mama ijiera jeni. Nu sa hwa ba uohoni ume maja maboga. Nu so ibisiwe amo abia. Nu so ibisiwe iria ijia je haruri abe abuga hojima. Nu so ahwani iria isi oi nu uhorura. Nu so ahoro mahonu anyo. Nu ba goji aga vera ahwa maboga hani nu ha. Goji ho ibisiwe nu abahi. Nu be iria bio nu ba ya ri maja uhorura. Ei u amo ahwa wa. Bada maja hanu aharu mera Kristini amo mehira. Huwe nu so ahwa bi rahe goji honu ni mojeni. Nu so ahwa bi rahe goji waju goja ahoya. Nu so oni reisi ma ahwa barora. Nu so amo anye me ahwa ibisi moja me. Maja amo no goji uya beboy. Nu so haja ohia nu. Nu so ai hi idea be sene rajiya. Nu so ume goja so inoi. Na ni dia oge bare. Ja hai sena. Dia oge na baji ga runi Yesu Kristo sana jeni. Na ani hu na bahau na we. Goja ho so goge bare. Ahoni dia ni ro ra ga so we. Baji go so nu so ma boga ho abe honi ume. We so nu amu e abia bo. Kahani godi uwa amiria hoibuni. Ai ne ana mi hau hano. Ana uwa hi sehe ra hariere. Ba ina jobi ibia go ya be Yesu Kristo man. Ibia ga na ho wa. Ume bada Yesu na ni oi mare ra ai ri ne sehe je nu ga bi je ni. Oi na tari ura. Oi bia ga abe min. Ire ne sehe ho to bi ra harian. Oi aji abe mi na go de o hi je ni. Yesu Kristo I hi je ni. Uwa ho